Bien mercredi, juin kalo tile 17 san 2026 masiba belebele dɔ bɛna kɛ n'u m'a ɲini ka fu siri a la teliya la. Ne balimaw, ɲɛmaa fila ka kumakanw olu bɛ ka ɲɔgɔn gosi. Olu de dun ye jamana ninnu nimaw yɔrɔw ye, olu de ye jamana ninnu ka respiration ye. An bɛ don min na i n'a fɔ ko bi. N'olu ma sɔn, est-ce que tɔw bɛna sɔn ka don a da fɛ? Israël jamana, Iran, États-Unis ko sigi ka fɔ yen hali a papier signelen kɔfɛ ko a bɛna se ka lawaleya tuma dɔw la a bɛ balimaw la dɛ. Ne balimaw, Benjamin Netanyahu, Israël premier ministre, ale ani Iran ministre des affaires étrangères Abbas Araghchi olu fila ka kumaw bɛ ka ɲɔgɔn gosi dɛ. U tɛ ka taa fankelen, kumaw tɛ ka taa fankelen dɛ. Yala Trump a tulo b'a la wa? N'a tulo b'a la, Trump bɛ ka laɲini jumɛn bila sen kan walasa ni fitina in bɛ se ka dala sa? An bɛna an da don a la sisan. Fagali bɛ kɛ a la. Dɔ kɛra ten. Nin ko in ka ban o de an bɛɛ ka laɲini ye. Nka en réalité, est-ce que nin ko in bɛna se ka ban hali ni papier signera o? Parce que o de ye ɲininkali ye. N'an ma to k'o fɔ k'o taa ni ka segin, a tɛ faamu dɛ. Ne balimaw, Zani an ka don Israël premier ministre Benjamin Netanyahu ka kumakan kɔnɔ. N b'a ɲini aw fɛ an ka lamɛn fɔlɔ. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a ye kumakan min fɔ. A ko, nous avons annoncé un cessez-le-feu sur tous les fronts en mettant l'accent sur le Liban. M'o yɔrɔ dɔrɔn de kalan, mais n t'a tɔ kalan bilen dɛ. Ko u ye cessez-le-feu n'o ye kɛlɛ jɔli k'u ye o annonce kɛ, u ye o lase k'o da maaw tulo kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Ko wa fɛnɛ Liban ta ko o sen bɛ ko in na, k'u y'u sinsin Liban kan kosɛbɛ kosɛbɛ. O kɔfɛ a bɛna mun fɔ? A ko walasa kɛlɛ in ka se ka ban fo Liban jamana de ka to yen, wa Liban ye olu ka parti indissociable dɔ de ye. Liban tɛ se ka tigɛ ka bɔ olu la. K'a fɔ k'i bɛ Liban bɔ a la dɔrɔn, Iran ni États-Unis ta dɔrɔn ka jɔ, ko ayi k'o tɛ se ka kɛ. O kɔfɛ a bɛna da tu a la, a bɛ kuma, a bɛ laseli kɛ. A ko fɛn min bɛ tali kɛ ni kɛlɛ sera ka lajɔ front bɛɛ lajɛlen na ko vendredi don ni o kan ka bɛn sinikɛnɛ ma, donc k'u bɛ siɲɛ tiriw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, fɛn min ye kɛlɛ banni o na sira fɛ. Nka ko Israël jamana k'olu bɛ ka accord k'u bɛ ka a violer dɛ, u bɛ ka accord, u bɛ ka violation flagrante k'u bɛ ka o kɛ nin waati in na. K'u bɛ Israël jamana averti. Israël a bɛ ka waleya min kɛ a n'a ka présence min bɛ Liban kɔnɔ k'a ka dansigi a la dɛ. K'a ka dansigi a la. Ko sinon k'a bɛ ka accord violer dɛ. Israël. Ok. O t'o parti ye. Bɛɛ n'i ka yeta don, n'est-ce pas? An b'o datugu, an bɛ bɔ yan, an bɛ na. Israël jamana ale maa ɲɛma n'o y'u ka gouvernement maa ɲɛma ye, ale ye déclaration kɛ Benjamin Netanyahu. A ko ko Israël n'acceptera pas que l'Iran développe fɛn min ye maramafɛn cɛjugu ye n'o ye arme nucléaire ye. Ko Israël jamana tɛna sɔn a ma Iran jamana ka tɛgɛda kɛ maramafɛn cɛjugu kan n'o ye arme nucléaire ye. Ko bɛnkan sɔrɔla o, a y'a lamɛn dɛ. A ko bɛnkan sɔrɔla o États-Unis ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ o, nka fɛn min ye Iranɛnw ka arme nucléaire ka développer nasiraw ye, olu k'u sigi k'u ɲɛ bɛn o ma Iran ka o kɛ, ko bɛnkan ko bɛ a yɛrɛ ye États-Unis ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ, k'olu tɛna sɔn o ma. U t'o lajɛ bi, wa u t'o lajɛ sini fɛnɛ. O mago tɛ a la, wa ko Israël jamana fɛn min ka bon olu bolo kosɛbɛ, o ye k'u ka jamana ka sauver de, k'u ka jamana kisi ka sauver. Iranɛnw ka missile sɔrɔli, Iranɛnw ka nucléaire sɔrɔli, o t'olu ka jamana sauver, o t'olu arranger. Mais ko fɛn min ka bon olu bolo, k'o ye k'u ka jamana sauver de. Donc i b'a ye ko Iranɛnw ka maramafɛn cɛjugu k'olu ye menace ba de ye olu ma. Israël ko ten. Ne balimaw, Benjamin Netanyahu ka kumakan filɛ. Donc yɔrɔ dɔ in na, Liban ale sunnen Iran kosɛbɛ. Nka munna Israël ma Liban, Benjamin Netanyahu ma Liban fɔ a la, mais munna a m'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ lajɔ Liban? A t'o fɔ, i t'o mɛn a da fo ka diɲɛ wuli. Pression bɛ k'a kan, tuma dɔw la cessez-le-feu bɛ bila, mais kɛlɛ banna pewu Liban kɔnɔ, a ka gɛlɛn i k'o mɛn a da. Surtout nin ko in, nin kuma in yɛrɛ senfɛ, n bɛ sinsin a kan dɛ. Nin kuma in senfɛ a tun tɛ se ka Liban tɔgɔ bɔ a da. Parce que ale bɛ ka ngaran de ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka Iranɛnw ni États-Unis ka sigi ka fɔ ka tiɲɛ ka ko ban pewu, walima n'a bɛ se ka boycotter ɲɛfɛ. O bɛ se ka boycotter ni sira min ye, ale bɛ se ka prétexte min sɔrɔ k'i gulon o la, o prétexte bɛ se ka kɛ jumɛn ye? Donc a mago bɛ o de la k'o fɔ. N'a ko k'a bɛ Liban fɔ k'a fɛn ta, mɔgɔw b'a fɔ ko i tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'o tɔgɔ ye o la dɛ.
Maintenant sa ko luka jamana no ye Israel jamana ye ko o de nafa ka bon bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa ko Iran jamana ka arme ɲɛnamaw sɔrɔ qui est d'une destruction nucléaire ko ye menace ba de y'u ma. Donc a bɛ mun kɛ sisan a bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ a b'i sinsin Iran ka arme nucléaire ko kan a b'i sinsin Iran ka missile ko kan n'aw hakili b'a la kɛlɛ in daminɛ na Israël y'a don États-Unis kunna k'olu ka jamana bɛ à la portée des missiles iraniens k'olu ka jamana bɛ Iranien ka missiles ka portée kɔnɔ o kɔrɔ Iranien ka missiles bɛ se ka kilomètre da hakɛya min boli ka tiɲɛni kɛ Israël b'o kɔnɔ Israël b'o kɔnɔ ko k'a lajɛ ko ka dan sigi o la ko Israël ale kana ye Iran ka missile portée kɔnɔ ko Iranien ka dan sigi u ka missile portée bonya la o kuma danga de bɛ Iran kɔrɔ k'olu bɛ sɔn o ma n'importe quoi ne balimaw o kɛra min kɛ a y'o ɲɛfɔ Trump ye Trump fana o donna a kunna k'a bɛ wuli k'o baara in sabati négociation kuma min bɛ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɛn bɛna taa signer vendredi missile ko t'a la dɛ missile sen n'a a kunkolo n'a bolo n'a cɛkisɛ a si t'a la kuma t'a kɔnɔ ka missile portée dɔgɔya ko ye Iranien ka souveraineté yɛrɛ de ye Iran ko o tɛ négociation yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ u bɛ se ka taa kuma nucléaire ko kan nka missile ninnu ko t'a kɔnɔ dɛ parce que missile ninnu ye arme conventionnelle de ye i bɛ se ka dilan k'i ka jamana protéger ni a ye a dilanniw ma bali ne balimaw n'a ma ɲa ko bɛ ten Israël ye nin laɲini de kɛ ka taa da Donald Trump kɔrɔ ko ka dɔ bɔ missile portée la ko arme nucléaire ko kumaw donc Trump y'a faamu sisan min don parce que jaabiw dira Trump ma Trump seginna kɔ nka Israël bɛ se ka mun de minɛ ka sinsin o la a b'a fɔ k'ale ka objectif si ma sabati en réalité a dun si ma sabati mais ale fɛnɛ tun b'a dɔn kɔrɔlen k'a fɔ ko objectif ninnu si tɛna sabati ale tun ye jigi fa min kɛ k'o da États-Unis kan malheureusement pour lui États-Unis jamana n'a pas pu tenir a ma se k'a minɛ a ma se k'a tini o de la fɛn dɔw bɛ yen a ka kan i k'o ɲɛnabɔ ni i yɛrɛ ye n'i b'a dɔn k'a fanga b'i la k'i jigi da maa wɛrɛ kan Israël jigi de ye États-Unis Israël ni de ye États-Unis Israël ni États-Unis ne m'a fɔ aw ye n ko jamana kelenw don wa u tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'u tɛ o Israël bɛ don ko dɔw la e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko nin ko in sera ka kɛ cogo di nka en réalité Israël jamana tɛ ko foyi kɛ ten k'a de ka fanga bɛ se ka bonya ko États-Unis t'a kalama qu'il n'a pas informé les États-Unis d'Amérique o ka dɔgɔn ne balimaw a ka dɔgɔn dɛ non a tɛ sɔn ka don a da fɛ yɛrɛ an b'a fɔ k'a bɛ frappe envisager ka ɲɛsin Iran jamana ma Trump de y'a lajɔ o la u ka ministre dɔ bɔra ka kuma k'olu ka jamana ye pays souverain de ye donc ni olu ka jamana menacelen don olu bɛ kɛlɛ kɛ parce que olu b'a ye olu kan ka kɛlɛ kɛ Liban kɔnɔ de Liban ye menacé ka ɲɛsin u ka jamana ma olu ka yeta la Liban ni Israël bɛ dancɛ bɔ de kɛ frontière de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ frontière caman de partager dugukolo caman bɛ u b'olu partager u ni ɲɔgɔn cɛ frontière la ko Liban ye menacé olu ma f'u ka kɛlɛ kɛ ko maa si tɛ se k'u lajɔ u ka ministre min y'o fɔ n bɔra n'a kunkolo ye kunun k'a yira aw la bi ta Benjamin Netanyahu yɛrɛ ka kumakan bon y'a ye a ka kumaw bɛ Abbas Araghchi taw a bɛ olu jɛ cogoya min na nka a t'a sin k'a fɔ directement a y'a de balimaw politique kow de don tuma dɔw la géopolitique kɔnɔna don donc n'i ye Israël premier ministre ɲininka sisan a b'a fɔ ko nin kɛlɛ in k'ale ma daminɛ kuma tɛ ka ban parce que don n'a nataw la k'ale bɛna a bolo sindi k'a kɛ a ka arme nucléaire ko in ko Iran bɛna arme nucléaire sɔrɔ Iran bɛna kɛ tan an bɛ taa kɛlɛ kɛ n bɛ taa buntenni kɛ a b'a fɔ k'a ka objectif ma sabati a ka objectif foyi ma sabati premier ministre israélien Benjamin Netanyahu nka n'an bɛ taa an bɛ se nin cɛ in ne bɛ siran ma ye diɲɛ kɔnɔ siran nin ye dɛ donc arme nucléaire b'aw bolo aw tɛ fɛ maa wɛrɛ ka sɔrɔ donc pankuru cɛ ɲumanw b'aw bolo aw tɛ fɛ maa wɛrɛ ka sɔrɔ connaissance caman bɛ israélien na bi u tɛ fɛ maa wɛrɛ k'u sɔrɔ technologie na sira fɛ donc aw de ta ye jamana ye ninnu ta tɛ jamana ye aw sago ka kɛ u b'u yɛrɛ filɛ jɔn ye diɲɛ kɔnɔ de an ka ɲɔgɔn ɲininka o la nka sen in kɔni a yirala u la k'u tɛ foyi ye u tɛ se foyi la u tɛ se seulement dɔrɔn u kɔ de tun ka girin o kɔ in yɛrɛ fɛnɛ fɛgɛyara o yɛrɛ la diɲɛma fɛnɛ la ko bɛ nin cogo la bɛn sɔrɔ man nin sira kan dɛ an b'a fɔ an bɛ taa an bɛ dan ni Ala sɔnna ma an bɛ jɔ nin yɔrɔ in na Ala k'an bɛn ni sigi sanuman
sigi basigilen